Nagsuko lang ta kay lagi mapakam ko. Adi nagsuko dito ko napay magod. Katong 1 week kay amigo pala ko. Ito ka santoy. Katong 1 week. Nagsuko lang ta. Oh, Gimto of the Minimid. Kay mapakam man dito ko. Hindi sa gimuan ng team Cebu City. Ini Gimto na. Enjoy the game nila. Once again, I would like to thank our sponsor of this bakbakan, double bakbakan, right here sa Sitio Kamanggahan, Lower Kalunasan, Cebu City. Headed by our beloved Barangay Captain of Barangay Kalunasan, Honorable Barangay Captain Litoy Sinisa, in cooperation with Councilor Honorable Silso Gabulada and Honorable Councilor Dilio Iway and the Silso family. O na itong mga sponsors ha. Matsa lang kayo mga sponsors. This game is organized and promoted by John Puerto Ruiz, the Black Mamba. Kini Gimto na ta, John Carl. John Carl again. Tingnan natin kung magkabawi ba ang Team Cebu City sa Gimto. Elmer Ruiz. Ayay! Topo ni Rizzi. Apple. 1-0 na, 1-0 mula sa Team Cebu City. Change position. Okay, side out. Service Elmer. Hala kariha. Miscommunication sa depensa sa Team Cebu City. Hindi nakaintindihan. No, igalis na. Topo ni Ruiz, Sao ni Ruiz. Apon. Fight. Defense. Unggit. Apol. Si John Carl. 2-1 sa atong Gimto. In favor of Team Mandawi. Here comes Elmer para Tris. John Carl, let it fly. Apon. Shantoy. Good shot coming from Shantoy Labra. Ono dos mga birds sa score. 1-2. Shout out tayo sa Margas Game Farm o ang Sumpangan Didrian diya sa Dalagit. Sila itong major sponsor sa ato ang big event diya sa La Paz, Poblacion Dalagit karong Mayo 20. Doon na tayo one dilig super classy bakbakan o women bakbakan. Atangin na nyo mga birds. Bugha! Ayay! Kuruis kuha pa! Finishing kick di Rinji. Ang ganda ng tulak ni Rinji mga words. Servisyo hapon. Rinji Saud. Laras out ball. 3-1 na. 3-1. 2-point lead in favor of Team Mandawi. Gimto of the Minimid. Shantoy firing answered by Hapon. Pagkakataon na. Bang! Iba ang puso. Pinas Tibak. Iba lagi ba? Wasak. Bola sa Team Cebu City. 1-3 sa Servisyo John Carl ng Pride of Mingla. Arayco. Goodbye. Adios na. Kuha po. Laki na. Change position. Ayay, gipalubo ni Shantoy. Reset ang depensa. John Carl, wala na bugha na. Bang! Away from home. 2-3. 2-3 ang atong score. Servisyo John Carl.
Sakita yung servisyo dyan, Carl, mga birds. 3 igualis na sa atong ginto. Shout out na yan ni Boss Idsil Maning, aka Bidak nila ni Boss Kirat. Shout out sa ni Sir Philip Taburadas. Shout out ni Konsyal Silso Gabunada atong sponsor. La Kangilo, shout out ni Mani. Bang wala ginumpanan na sa Vice Pachuca ni away 4-3 na. Isang punto sa kalamangan sa Team Cebu City. Ruiz Tungkod, Rizzi Kaman, Kamang Dilpin. Nadagis Kamang ni Dilpin. Riz 4 Riz 4. Hindi para igualis ni Servisyo Rizzi Kaban o Team Mandawi. Elmer Ansel Bisantoy. Apol ay kumpiyansang saw-saw riado ha. Basta ko ang saw ala ninyo kung klaro na yung out. Pero kay doon guys niya ay yun ay malalis. May magamit ang glass technique. Servisyo Ruiz. Ruiz again. Ruiz, 3-shot combination. Jantoy, little fly. Ruiz again on the attack. Goodbye, my teacher. Goodbye. Adios, Patria Dorada. I-score na to, idol. 5-3 in favor of Team Cebu City. Size 3, team scored. On this halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar number 1 Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo sa mga branches na nagkatag diyan sa Sangat San Fernando, Abubon, Sibunga, Poblacion Karkar, o sa Guadalupe Karkar, o sa Kansong Talisay. Grabe yung dyan to yun. Laksan si Rinji eh. Siga mata Rinji at tutirahagin. City na. Ruiz namuntak. Hansel Bayapon. Jangkal. Jangkal again. Yay! Pasada sa sapon. Walang kumpiyansa sa sapon mga birds. Apon, pasada sa Yapon. Bundak ni Ruiz. Lamba na. Lah. Dapag yun. Napauwa na ang Team Cebu City. Gustong lumsan ang Team Mandawi. Asyantoy! My goodness, muntik na! Bang! Dapag yun, bang! Isansanan yung bayo. Out ball ka, Toy. Nakalukat ang passport mula ni mo, Toy. Bigawa sa nasod. Pila di Adel? City 3, 4 na puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating game to. Here comes Silmer. Labot jack shot giga niya. City 4 na. 3 puntos. Hapon. Ansel Beruiz. Bang, bantay ni Awis. Bang, wala. Nagbinal dito na sa pun. Bangisang hapon. Lah, Jangkal. Kumbati. Overhead shot is too much for Elmer Cabusas. 4 City. Bola sa Team Cebu City. Jangkal Pilari. Want to destroy. Alas Shantoy. Ansel by Hapon. Wah, gendam ha. Wah, kadipinsa ang Team Cebu City. City ang 4. Bola sa Team Mandawi. Here comes Hapon. Jangkal. Ay! Wala, tapok na tayo skanding. Allah! Kariyapang! Isang grabe kang Jantoy eh. Allah! Jangkal Pilare. Luis! Wala.
Grabe na. Pang-knockout na ang tira sa team Cebu City. La! Woohoo! La, ganda ng labanay! My goodness! La! Reggie Caban! Killer shot coming from Reggie Caban. MVP move! Grabe yan. Big shot of the ball game. City 5 na. Big shot of the ball game. Natin pang rails. Hala, out goal. Away from home. Iladol, size City, 1 point ball game. Labaw ang team Cebu City. Kini pa rin Gualis na. Reggie Caban. Bantay. Out ball. Out ball. City size ha, City size. Para intense ball game na mga birds kay di kita ng atong labanan. Size City. Kailangan makabawi sa team Cebu City para dunay decision. Siantoy, ano? Bola sa team Mandawi. Size City kini para Iguales. Servisyo the silent assassin. Reggie Caban. Siantoy. The Black Mamba Ruiz, umirit! Luwa ka bantay naman si Elmer! Tunganga ang dipinsa ni Elmer. Abin Elmer ko ang Reggie. City size mga birds. Here comes John Puerto Luis. Ayay! Fire in the hole! Landing cleanly. Ang linis, perfect! Perfect shot at the perfect time. 8 size na. Jagkalagan! La, Jagal! Apika atrasa! Naka-reverse mo na yun? Ayay! Noemi size. Last 3 ang team Cebu City. Nagandun na kita yung desisyon na ni. Yay na sad! Gis size. 4 na puntos ang lamang sa team Cebu City. Last 2. Servisyo. Ayay! Mamma mia! Si size na mga birds. Ito para Baus. Ruiz. Ruiz again. Siantoy. Out ball. On si size Ruiz. Bola sa team Mandawi. Servisyo Elmer. Hapon. Bundak ni Ruiz. Sagang. Ipalupad sa team Mandawi. Siantoy. May mag-rap. Agay tabang kanya. Out ball yan. Para game over sa atong ginto. Laban bang gilaras sa ilo magdituhang dyan kalay la Siantoy okay apun bikilas tira kapun ala ito tatag ng puso umiiral dito laban Siantoy uringin Siantoy again Ruiz perfect shot. Daog na. May daog sa ginto ang team Cebu City.
Congrats Team Cebu City sa pagkaw sa game to. O, katangin ninyo itong decision game 3.